السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوف معكم l'examen de fin formation 2015, la partie Excel et la partie Access. هذه la variante 1. Alors نبداو la partie Excel. dossier numéro 4 عليه 15 points. غيدومونديو منا اننا نصوبو هاد الطابلو، هاد لا طابل هادي، هاد لو طابلو. داكور. في لا بروميير فاي نسميوها ارتيكل. فوالا هادشي اللي درت ديجا غير بوغ غاني دو طون. ديجا وجدت هادشي انايا. الوغ من بعد قالك سير ليا الكري دو ريشيرش وكتب ليا هاد الطابلو هذا. داكوغ، حنا صوبنا هاد الطابلو ونسميها كري دو ريشيرش لافي. مزيان. الوغ تنعرفو كيفاش غادير لا بوطون دروا غونومي بوغ غونومي هاديك لافي. مزيان. من بعد قالك compléter le tableau grille de recherche en utilisant la fonction recherche B. Bien. Alors, il a l'exercice. Le directeur demande à Mini, de telle manière, il a demandé de lui programmer une feuille de calcul Excel qui pourra, sur la base d'une liste de données, chercher un article à partir de son code. Alors, il suffit juste le code. Il y a la description ou bien la désignation, il y a la quantité de le code, il y a le prix. Alors, il code parmi les codes, on a par exemple S100 juste comme exemple, mais je suis fraud à l'IND pour vérifier les formules. Comme si Fx, la recherche V, la valeur cherchée ou la valeur la récolte. D'accord? Quoi que ce soit S100, S110, S120. La table des matrices, donc on va faire article, on va sélectionner la table CAM. D'accord? Numéro de colonne, je vais afficher la description ou bien la désignation. Alors la désignation, je vais la colonne numéro 2. Alors 2 signifie pas qu'elle a la colonne B. D'accord? L'essentiel, on a le tableau d'IELI. Avec la valeur que je vais afficher, je vais quelle colonne j'ai. D'accord? Je vais la deuxième, troisième, quatrième colonne. A, B, C, D, la numérotation des colonnes de l'Excel. Alors, et tu me dis OK. D'accord? Alors, هنا غادي نعاود la même formule. C'est pas la peine اني نعاود ندير la procédure غير pour gagner du temps. نقدر نجي لهنا ندير double clic et CTRL C CTRL V au lieu de la colonne 3 de la colonne 2 غادي بغيت انا تافيشي لي la quantité اللي جاتني في la colonne 3. كاين اللي يقدر يكتب ليا égal recherche V voilà manuellement بحال هكا. نجي لهنا ونعاود نكولي عاوتاني لا فورمول ديالي ونقول ليه هاد المره افيشي ليا لا فالور اللي عندي في لا كولون نيميرو 4. داكوغ ونديرو اونطري. فوالا ها هو. الوغ دابا مثلا درت هذا اس 150 فوالا 40 فوالا سي بون. الوغ هادشي اللي كاين كونسيرنون ليكزامان ديال ليكسيل. داكوغ. الوغ غادي نمشيو دابا l'access. L'access أول حاجة غيقول créer une base de données et nommer la gestion vente. Alors هاد la base de données غتسميها gestion vente وغتسوفغارديها في هذاك لو دوسي اللي غدير فيه البيرو بروفيزوارمون غادي دير فيه لو نون ديالك حتى نديرو ليه لو كود. داكوغ. لو كود ديالو باش يتهز. الوغ غنسميو هاد الفيشي جيستيون فونت. ما تعطيش لو نون ديالك حيت سي ان اكزامان فان دي كونط نورمالمون خصك دير السميه ديالك لي فيشي. Alors, شوية باش نربح شوية الوقت صوبت لي طابل. Alors faites attention pour l'exercice. أول حاجة غيدومونديو منا de créer les tables. D'accord? Alors on doit créer les tables, juste nous créer les tables, nous créer les types de champs, نقاد هاد les propriétés du champ. D'accord? أنا غادي نشوفو معاكم وندير les relations. D'accord? غيقول définir les clés primaires pour les tables. ou définir les relations ou alors je vais remplir les tables. D'accord? Alors faites attention. Il a donné le remplissage des données. Les relations mais un effet là le travail. Pour éviter les erreurs les possibles. Alors les étapes. À propos de l'étape, les tables dans la table l'article.
table client et table vendeur, vente. D'accord. Alors, أول حاجة غيقول لك سير لي créer la table client, ولكن on doit respecter les propriétés du champ. Alors, le champ nom غيكون ناخذ la table client, غنحلها en mode de création. Supposons que أنني باقي ما سيزيتش les données. D'accord. Alors, اش قال لك هنا لو شون نون لا تاي 25. الوغ غادي نمشي عند لو شون نون وغنمشي هنا لا تاي نديرها 25. هي باغ ديفو تكون 255 ياك. الوغ تنديرها 25. الوغ هو ليا بغينا كلشي يكون او ماجيسكول، تمشي للفورما ونديرها ماجيسكول، دير سوبيريور. الا درت انفيريور لو تكست كله غيكون اون مينيسكول، واخا نكتبو انا ماجيسكول يطلع ليا مينيسكول. غيقول لك سير لي البرينون. Alors la taille de champ c'est 25, mais juste le premier lettre est en majuscule. غادي نمشي للبرينون اش خصك دير، غدير 25 وغدير لي هاد supérieur C ou bien L كليتي درت L ça revient au même, c'est majuscule. D'accord. نعاود ندير هنايا inférieur وندير دي بوين d'interrogation. Alors normalement puisque on m'a donné 25 caractères, نقدر ندير انا 24 points d'interrogation. صافي. Alors je répète, ندير C هي la première lettre غادي تكون majuscule، والشي الاخر يكون point d'interrogation. فوالا. من بعد ملي غادي نمشي بون ملي غنبغي نسيزي لي دوني ديالي puisque on a déjà j'ai saisi هاد لي دوني. فوالا غيطلع لي ها هو هادي ماجيسكول، واخا نكتب مينيسكول ترجع ماجيسكول. وهنا ها هي فريد. داكوغ. اوتوماتيكمون بروميير لتر توجور ماجيسكول. فوالا. ندوزو للدوزيام طابل. غيقولك سير لي لا طابل ارتيكل، وغيقول لك لو شون كود ارتيكل contient bon نبقى معاكم هكا في البرينون. à propos ديال الكولور rouge vraiment j'ai fait toutes mes recherches ما لقيتش comment faire هاد المسألة هادي. alors pour changer soit الكولور ديال لا طابل كاملة يولي en rouge ولا هذا، مي غير البروميير لتر بوحدو اللي يكون en couleur rouge ou bien غير لي برينون اللي يكونوا en couleur rouge ما كايناش، ما لقيتهاش. d'accord. alors نمشيو لا طابل ارتيكل تنحلو en mode de création. alors اش قالوا لي هنايا عاوتاني في لا طابل ارتيكل définir les clés primes. قال لك bon le champ code article contient 3 caractères de masque. alors 1 0 0 0 ça veut dire يكون عندي normalement غيكون عندي حتى شمال لا طابل غيكون عندي البروميير لتر اللي هي اس ماجيسكول، ويكون عندي 3 شيفر. داكوغ. تكون عندي اس ماجيسكول ويكون عندي 3 شيفر. نفورسي على راسي. الوغ غنمشي لا طاي دو شو نقول لي 4 باش ما نديباسيش لي 4 ديال لي كاركتير، ونمشي للماسك دو سيزيت ندير اس ماجيسكول و 4 0. داكوغ. اس ماجيسكول باش يفورسي عليا ليكريتور ديال اس 4 0 هاد سلاش تيديرها هو الراسو. صافي. من بعد انا ملي غادي نمشي للفيدو دوني اوتوماتيكمون ملي غنبغي نكتب انا غنلقى ديك اس كاينه ما تتمسحش، كاينه ديجا. داكوغ. الوغ فوالا. هادشي اللي كونسيرنو لي بروبريتي دو شون. الوغ ملي تنبغي واحد لا لتر تكون بالضبط هي اللي كاينه كوم بروميير لتر بواحد الكود ولا هذا، دونك تنمشي للبروبريتي و تنديفيني. غندير فيرمي هادي ديال لي زارتيكل. الوغ من بعد غيقولنا كرييو لي غولاسيون. اتو لي غولاسيون اللي عندنا ما بين بون غادي نمشي اجوتي لي طابل. بون انا ديجا صوبت لي غولاسيون، غنمشي اوتي باز دو دوني. فوالا غولاسيون هما هادو ديجا مصوبين، ولكن فيت اتونسيون لواحد البروبليم. داكوغ. فيت اتونسيون لواحد البروبليم اللي يقدر يكون عندي، سو كو عندي لا طابل ارتيكل مع لا طابل فونت، كود ارتيكل مع كود ارتيكل ما عنديش فيه مشكل. هو هذا كود مع كود ارتيكل ما عندناش فيه مشكل. مي عندك لا طابل فونت مع لا طابل كليون، عندنا نيميرو دو كليون مع نيميرو دو كليون، نيميرو دو كليون مع نيميرو دو كليون.
نو بليتو نيميرو دو كليون مع نيميرو دو كليون معندناش مشكل، مي كود ارتيكل مع الكود هما اللي عندنا فيهم مشكل. علاش؟ حيت في لا طابل ارتيكل داكوغ حنا شدينا هاد لي زارتيكل هاد لي كود بدلنا ليهم لي بروبريتي ديالهم اللي درنا ليهم هادي اس 40 ودرنا في لا طاي 4. الوغ خاصنا نمشيو حتى لا طابل فونت ونمشي لعند لا طابل فونت ونمشي لعند الكود ارتيكل ونديرها او ديبي قبل ما نبدا نسيزي لي دوني. اتونسيون قبل ما نبدا نسيزي لي دوني افون لا سيزي لي دوني داكوغ. نكتب لا طاي ديريكت سينون الا ديجا سيزيت لي دوني سي ميو انني نعاود هذاك الكولون او موان ولا نعاود لا طابل كامله، مي سي ميو انني نعاود داك الكولون ديال الكود ارتيكل صافي. الوغ نقاد لي بروبريتي هما الاولين قبل ما نبدا نسيزي لي دوني في هاد لا طابل فونت، حيت سينون لا غولاسيون مغاداش دار. جيسبر بيان انكم تعاودوا تخدموا هاد ليكزارسيس في الدار، متعتمدش على غير على الفيديو تشوفوا وصافي. نو عاود خدمي هاد ليكزارسيس. فيرمي هذا، نفيرمي لا بروميير، غنفيرمي لا دوزيام. فوالا ها هما لي غولاسيون اون ابليكون لانتيغراليتي ريفيرونسيال وغيعطينا هادي ان بليزيور صافي. فوالا الوغ من بعد غيقول لك ديفينير لي كلي بريمير. الوغ غير من هنا من هاد لا طابل تيبان ليا ان لا طابل كليون كلي بريمير هو لو نيميرو دو كليون، لا طابل فونت numéro de vente هو الكلي بريمير، et la table article هو الكود ارتيكل داكوغ، هو الكود ولا الكود ارتيكل بويسكو هو الكود ديال لا طابل ارتيكل دونك كود ارتيكل. غير في لا سيزي هنا ما كتبتش كود ارتيكل داكوغ. الوغ دونك قالك ديفينير لي غولاسيون حنا درناهم، غومبليغ لي طابل ديجا انا درتهم داكوغ. دونك ندوزو la deuxième partie اللي هي la création des requêtes. Elle est à 4 points, ça veut dire une point pour chaque point. نبداو قال créer une requête qui affiche les clients dont le nom commence par la lettre T. alors غنمشي la création. alors غنبغي نكبر هادي باش ما تبقاش مديرونجي انا. فوالا غنمشي création de requête، غنختار la table client fermé. قال لك ajouter le numéro, le nom, prénom. Quelques les clients اللي عندهم le nom qui commence par H نعاودو نرجعو نتأكدو qui commence par T، ياك commence par la lettre T. alors غنمشي la ligne critère T étoile، ندير étoile T au cas où quand il se termine par la lettre T. alors cliquez en dehors de la case. voilà عندنا طلحة طلباوي. je ferme، j'enregistre et نسمي requête 1. علاش؟ حيت في l'exercice ديالنا ديال l'examen سما requête 1، اما نسمي REQ1 بحال هكا كيما سموهم، ولا سميت انا requête 1 بحال هادي. la deuxième requête قال لك créer une requête qui affiche les ventes du 18/2/2014. alors une étape غادي نحتاج بعدا toujours في les requêtes je dois identifier là où les tables à utiliser. alors qui affiche les ventes de donc غنحتاج la table vente. alors غادي نمشي création de vente، je ferme ديال la relation اللي غادي ندير بها création requête la table vente. je vais insérer toutes les champs، نقدر نسيليكسيوني بحال هكا وندير shift ونجرهم هنا وغيتلاحو كاملين في بلاصه. الوغ قال لي غنمشي لا دات فونت وغنكتب هذيك لا دات اللي عندي لو 18/2/2014 ونكليكي اون دور غير باش نيدونتيفي هاد لي دياز باش نفيريفي اللي معطونيش لي دياز. دونك هنا راه عندي مشكل في لي كرياسيون الاولين ما درتش اوليو باش ندير دات درت تكست. الوغ اكزيكوتي لا روكيت عندي جوج فيرمي داكور. روكيت 2 اوكي. لا troisième روكيت هي اللي فيها شويه ديال التنكيش. قالك هنا créer une requête qui affiche le nombre de ventes de chaque client. le nombre de ventes de chaque client. alors هنا غادي نحتاج la table client et la table vente. alors غنمشي l'assistant requête ونأجوتي la table client et la table vente.
calcule le nombre de ventes de chaque client. Alors غادي ajouter le nom, même le prénom ديال الكليون، وغادي نمشي ajouter le code article. D'accord, chaque article ou là plutôt غادي ajouter numéro de vente. Et chaque vente a le numéro d'IA. D'accord. Alors attention, ajouter surtout la table multi-demandée le nombre, juste ajouter dès que le colon اللي انا محتاجه. انا علاش درت le nom مع le prénom حيت نقدروا نطيحوا على possible, je sais pas, mais possible في notre exercice تلقاو عندنا des gens اللي عندهم le même nom de famille, جوج الخوت ولا جوج الولاد العم. d'accord. alors عندهم le même nom de famille ou le prénom مختلف. alors dans ce cas là c'est mieux d'ajouter le nom prénom باش يجمع لي الناس اللي عندو نفس السميه مع نفس الكنيه. alors غندير هنايا regroupement, donc le regroupement ديال لي نون مع le regroupement ديال لي prénom. مي هنا ما غنقولش لي يدير لي regroupement، الا درت لي لا somme صافي غيجمع لي لو توتال. لو توتال مثلا سيبوزون هنا كانت لا كونتيتي، دونك بغيت نعرف كل فوندور شحال غيبيع ليا اون توتال. داكوغ. alors مي انا هنا بغيت نعرف لو نومبر شحال من مره باع، لو نومبر دو فونت. alors غنمشي للكونت. داكوغ، وندير لها اكزيكوتي. فوالا. alors نعرفو هاد العلامي فريد 4 مرات. الا مشينا ميم لي طابل غير بور فيريفيو صافي، غنمشيو لهاد العلامي غنلقاو عندو 4 ديال لي فونت، ولي زوطخ هذا ما عندوش. هاد طلعي هذا عنده اون سول، هذا ما عندوش، هذا تا هو عنده وحده، وهذا تا هي اون سول فونت اللي دارت لي. داكوغ. الوغ الاخرين اللي ما عندهمش لي زيرو ما افيشاهمش ليا، اللي ما عندوش ما تافيشاش كاع ديفينيتيف. الوغ لو نومبر دو فونت دو شاك كليون، دونك هادو هما لي نومبر دو فونت اوتوماتيكمون اللي ما تافيشاوش راه عندهم. فوالا. الوغ سيبوزون درت لا سوم، انا غادي نرجع جوست غير باش نديرو لا سوم باش نعرفوها. اكزيكوتي. الوغ هنا 14، الا جمعنا لي نيميرو دو فونت كاملين ديال العلامي غنلقاوهم 14. الوغ نرجعو نردوها هنايا كونت. داكوغ. كونت باش نكالكيلي لو نومبر، نقول لي لا سوم مثلا دي كونتيتي ديال هذا، غادي نمشي نختار هنا او ليو ديال النيميرو نختار كونتيتي، و او ليو ديال الكونت ندير سوم. supposons il attend une autre question. alors exécuter, voilà, enregistrer عاوتاني et fermer. fermer دي هي. la dernière question اللي عندنا في les requêtes غايقول لي نعاود نرجعو créer une requête qui affiche les articles dont le stock initial dépasse أكثر من 200 unités. alors فين عندي لو ستوك initial؟ عندي في لا طابل ارتيكل. نقدر نرجع هنايا لي طابل غير باش نتاكدها. في لا طابل ارتيكل عندي لو ستوك انيسيال، بغيت نعرف افيشي ليا كاين روكيت كي افيش لي زارتيكل دون لو ستوك انيسيال ديباس 200 يونيتي. دونك غنمشي ناجوتي لا طابل ارتيكل، هنا نقدر اجوتي توت لي شو. داكوغ. وغادي نمشي لو ستوك انيسيال وندير لي سوبيريور ا 200 ياك هادشي اللي قالوا لي جو بونس ياك supérieur à 200. كنقول لي supérieur égal minimum يكون عنده 200 غندير égal. attention le texte. alors هنا qui dépasse 200 unités، أكثر من 200 unités، ما يكونش يساوي 200 unités. كنقول لي minimum 200 unités غندير supérieur égal، maximum 200 unités غندير inférieur ou égal. alors faites attention. alors 200 exécuter. voilà هما اللي عندهم عندك 500 700 220. fermer. enregistrer. requête 4. d'accord. alors chaque requête الى طاح لنا شي امتحان chaque requête نعطيها لو نون ديالها، سوا نيميرو دو كيستيون سوا لوبجي اللي قلبنا عليه. الا كان عندك دي نيميرو دو كيستيون سي ميو، كيستيون 1 كيستيون requête 2 كيستيون 1 كيستيون 2 كيستيون. نمشيو لي كيستيون ديالنا. قال créer un formulaire qui affiche les ventes de chaque client. alors هنا ندير formulaire les ventes de chaque client. ça veut dire هنا خصنا ajouter la table client معها مع لي طابل فونت باش نعرف كل كليون شكون هما لي فونت ديالو. توجور في لي فورمولير كيف ما قلنا في الكور
il faut identifier les tables à ajouter ou bien les requêtes, les tables ou bien les requêtes à ajouter le formulaire. D'accord, غادي نمشي l'assistant formulaire, غادي نختار la table client ها هي et la table table vente ياك ديجا هما اللي كاينين اون ريلاسيون. هاد لو شون اللي تيتعاود نقدر من نعاودوش مثلا النيميرو دو كليون اللي عندي ديال لا طابل فونت نقدر نخرجو باش يبقى عندي داكشي مقاد. فوالا نختار توجور غادي سو فورمولير توجور نفيريفي واش داكشي هو هذاك ولا لا، نفيريفي لي زوطخ اوبسيون قبل ما نفاليدي. alors suivant من هنا bon c'est pas la peine de modifier la structure. ok parfois في des examens tu demandes لنا le contrôle il demande مثلا insérer les boutons d'action. alors vous devez insérer les boutons d'action. d'accord, on va insérer une bouton d'action juste à titre exemple. alors غادي تمشي le mode de création, غندير حتى في المود باج mode de création fermé. عندك هاد البوطون هادي مثلا انا غندير بوطون suivant. alors مثلا enregistrement suivant غتمشي تختار عندك plusieurs catégories وشاك كاتيجوري وعندها des actions ديالها مثلا enregistrement suivant لا suivant terminé. alors ملي غنكليكي على هادي غتعطيني l'enregistrement suivant. نورمالمون خصني ندير واحده اخرى ديال l'enregistrement précédent. هنا نقدر ندير بزاف ديال لي موديفيكاسيون concernant la police, la mise en forme des textes etc. d'accord. alors voilà عندي هنايا هادي فورما هنا l'arrière plan دي mise en forme conditionnelle. d'accord نقدر نديرهم دي remplissage changement de couleur. d'accord alors une fois حتى نسالي نعاود نرجع للمود دو دوني. d'accord ou bien mode formulaire. voilà ها هو غيلوزني واحد لواحد pour les clients. d'accord d'accord نمشيو دابا la dernière question. عندنا créer un état qui imprime pour chaque client le nombre de ses ventes. alors هنا je dois identifier عاوتاني la table ou bien la requête que je dois insérer فيها. هنا قال لك identifier le nombre de ses ventes. alors غادي نمشي نختار la requête numéro 3. la requête numéro 3 اللي فيها le nombre de ventes de chaque client. alors souvent تيكونوا هاد لي كيسيون عاوتاني في لي زيكزامان تيعطيك اون requête وتيعاود يقول لك صوب لي عليها شي ايتا اون ايتا ولا شي فورمولير. d'accord alors faites attention. d'autres fois ملي تيبغيو يعقدوها تيقدر مثلا ما يعطيكش هنا في لي روكيت ما يعطيكش مثلا شي كيسيون مثلا هنا créer une requête qui dépasse كذا le stock de 200 ولكن يجيك هنا في l'état ويعطيها 4 points ويقول لك créer l'état des articles dans le stock initial qui dépasse 200 unités. alors هنا خاصك تصوب بعد لا روكيت عاد باش تصوب ليطا. alors اللي عطاوني لي كيسيون ديال لي فورمولير وديال ليطا لي زيتا الا كانوا دي كيسيون عاديين دونك مكاينش مشكل. الا كانوا دي كيسيون اللي فيهم دي كونديسيون داكوغ alors اشنو تندير خصني نمشي نكري ديك لا روكيت اللي كي ريبون على ديك لا كونديسيون مثلا قلنا لو ستوك ديال 200 ولا لو نومبر دي فونت ولا هذا عاد باش نكري ليطا دوموندي. داكوغ alors انا tout simplement غنمشي لاسيستونت ايتا غنقلب على لا روكيت نيميرو 3 ناجوتيها suivant متقطعش راسك suivant اخرى terminé. alors تنفيريفي لي دوني واش هما هادوك سينو نقدر ندير لي بيزاج نمشي لي مود باش نبدا نوسع شويه ولا هذا نموديفي. لو نبدا مثلا بورتري الا كانوا مثلا شي سيغتان دوني نو سافيش با او بيان عندي دي دياز الا كانوا عندي دي دوني نوميريك الوغ غادي نفيرمي هادي وجو دوا ديك الساعات نصغر شي ولا نكبر نبدا نلعب لي ديمونسيون ديال هادو. داكوغ alors bien sûr هنا نقدر نشونجي لي ميز اون فورم وهذا بحال دابا انا اولي لي روكيت 3 سي ميو انني نكتب هاد لو تكست اللي كتبوا لي هنا ديال نعطيه هنا في لونتيت ديال ليطا نعطيه لو نون ديال ديك ليطا لوبجي ديال ديك ليطا. داكوغ alors منخليهاش روكيت 3 من نعطيها ان نون. alors نقدر نسميها مثلا ايتا دي فونت pour chaque client ولا شي حاجه هكا ديالي نيت. داكوغ
مشيت إلى نانيت ندير لها رونومي. وي فيرمي لو عاد باش هذا بون فيرمي. وي غير قبيلة مع الزربة. فوالا état des ventes pour chaque client. Voilà, هادشي اللي كاين concernant l'examen 2015 la variante 1 et la partie Excel et la partie Access. Voilà, à la prochaine, Inch'Allah.